এলাকার বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষকে ঘিরে ব্যাপক ক্ষোভ ও বিক্ষোভের ঘটনা সামনে এলো। স্থানীয় বাসিন্দারা তার গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান, এমনকি গাড়ি ভাঙচুর করার চেষ্টাও চালায়। শুধু তাই নয়, পথ অবরোধের চেষ্টাও করা হয় বলে অভিযোগ। শুধু দিলীপ ঘোষই নন, তার সঙ্গে থাকা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন এলাকাবাসীরা। বিক্ষোভের মাঝে শোনা যায় জয় বাংলা ও জয় শ্রীরাম স্লোগান, ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, রেলের নোটিশ নিয়ে যখন গোটা এলাকা আতঙ্কে ছিল, তখন একদিনও বিজেপি নেতা কর্মীদের দেখা যায়নি। এমনকি দিলীপ ঘোষের সেখানে উপস্থিত হননি বলে দাবি তাদের। সেই কারণে হঠাৎ ভোটের সময় তার আগমনকে কেন্দ্র করে ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। এই ঘটনাকে ঘিরে 27 নম্বর ওয়ার্ডের পুরীগেট এলাকার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে চাপে পড়ে প্রশাসন। अभी एमएलए होके क्या रोकेगा वो? क्या आज क्या कर रहे हम हैं? यहाँ का आदमी है, कुछ नहीं कर सका हम लोग के लिए। हम लोग के लिए कुछ किया नहीं। वो एक बार मंत्री हुआ था, हम लोग का बात देखा भी नहीं किया। अब ये आया इलेक्शन के टाइम में हम लोग का भाषण लेने। तो आप लोग हम लोग का घर जब टूटा, हम लोग का पूछा भी नहीं। और अभी आया इलेक्शन के टाइम में चोर का भाभी भाग गया, दिल्ली बोला है। कैसे भाग गया? हम लोग से बात भी नहीं आपका किया। नाम अविनाश महंतो। आज आप लोग ने क्या बोला इसको? और कुछ नहीं बोला, हम लोग से बात ही नहीं किया। आप लोग का दावी क्या है? बात किया, हम लोग का कुछ नहीं बोला।